जब एक बच्चा 7 साल की उम्र को पहुंचता है तो ये उसकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट होता है। इस उम्र को साइकोलॉजिस्ट और इस्लामिक स्कॉलर्स ने ट्रेनिंग माइलस्टोन कहा है। साइकोलॉजी के मुताबिक ये उम्र बच्चे की कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है। इस उम्र में बच्चा सिर्फ देखकर या सुनकर याद नहीं करता बल्कि लॉजिक, रीजनिंग और एनालिसिस भी करता है। वाई, हाउ जैसे क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर देता है। यही वो उम्र है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि बच्चों को नमाज का हुक्म दो। यानी इसका मतलब ये है कि इस उम्र में बच्चा सिर्फ खेलने या सीखने के लिए नहीं बल्कि डिसिप्लिन, इबादत और इखलाक सीखने का अहल हो जाता है। 3 साल से 5 साल की एज को प्ले एंड लव स्टेज कहा जाता है, लेकिन 7 साल की उम्र में तरबियत की बुनियाद मजबूती से रखनी चाहिए। अगर इस एज में वालिदैन बच्चों की तरबियत पर फोकस करें, तरबियत अच्छे से कर ले तो बच्चा फ्यूचर कॉन्फिडेंट होगा, स्पिरिचुअली अवेयर होगा और इमोशनली स्टेबल होगा और एक अच्छा इंसान बनेगा। ब्रेन एंड इमोशनल डेवलपमेंट एट 7 ईयर ओल्ड। अब आते हैं इस बात पर कि 7 साल के बच्चे का दिमाग किस स्टेज पर होता है। नंबर 1, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ज़हनी नशोनुमा। अब बच्चा अब्स्ट्रैक्ट सोच की बजाय कंक्रीट चीज़ों को समझता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बच्चे को समझाते हैं कि अदल बहुत ज़रूरी है तो वो ये बात नहीं समझ पाएगा। अगर आप बच्चे को कहते हैं कि मैंने ये चीज़ आप में इक्वली डिवाइड की है तो वो फ़ौरन इस चीज़ को समझ जाएगा। इस एज में बच्चे में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाती हैं। वो पजलिंग, मैथ और रीजनिंग गेम्स में इंटरेस्ट लेना स्टार्ट करता है। मेमोरी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, वो कहानियाँ और कुरानी की दुआएं याद कर सकता है। नंबर 2, मेमोरी डेवलप होना स्टार्ट होती है। अब वोकैबुलरी एक्सपेंड हो रही होती है, वो लंबे लंबे जुमले बना सकता है और स्टोरी टेलिंग में इंटरेस्ट लेता है। नंबर 3, इन्वायरमेंटल ग्रोथ। बच्चे को अब शेम, प्राइड, गिल्ट और एम्पैथी जैसे इमोशंस समझ आना स्टार्ट हो जाते हैं। अब अगर उसको कोई डांटता है तो वो बुरा मनाता है, लेकिन साथ ही साथ वो सोचता है कि उसने क्या गलत किया। नंबर 4, सोशल ग्रोथ। पीयर ग्रुप्स में इंटरेस्ट लेना स्टार्ट करता है, टीम गेम्स खेलता है और कोऑपरेशन सीखता है और फ्रेंड्स के साथ अटैचमेंट स्ट्रॉन्ग होती है। पेरेंट्स के लिए कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स। इस एज पर बच्चों की इमोशंस को इग्नोर मत करें। अगर वो अपसेट है तो उसको सुने, समझें और उसको काम करें, वरना बच्चा इंट्रोवर्ट या अग्रेसिव बन सकता है। इस्लामिक पर्सपेक्टिव ऑन 7 ईयर ओल्ड ट्रेनिंग। 7 साल पर अदब और डिसिप्लिन सिखाने का वक्त शुरू हो जाता है। नंबर 4, बच्चों को इस्लामिक हैबिट सिखाएं। सलाम कहना, खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना, पानी बैठ कर पीना, एल्डर्स की रिस्पेक्ट करना और बेड टाइम दुआ वगैरह। ऐसी छोटी छोटी इस्लामिक हैबिट्स बच्चों को सिखानी चाहिए। नंबर 5, पेरेंट्स रूल। इस्लामी तरबियत सिर्फ रूल से नहीं बल्कि मोहब्बत और रोल मॉडल से होती है। अगर वालिद खुद नमाज नहीं पढ़ेगा और बच्चे को कहेगा तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। वालिदैन को चाहिए कि वह खुद प्रैक्टिस करें ताकि बच्चे नेचुरली वो चीज़ें अडॉप्ट करें। अगर एक वालिद अपने 7 साल के बच्चे को रोज़ नमाज पढ़ाता है, कुरान पाक की तिलावत करवाता है तो बच्चा नेचुरली वो चीज़ें फॉलो करेगा और उसे कुरान पाक पढ़ने से मोहब्बत होगी। एक माँ अगर बच्चे को डिनर टेबल पर बिस्मिल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह की आदत डालती है तो बच्चा ऑटोमेटिकली इन फ्यूचर बिस्मिल्लाह पढ़ने की आदत अडॉप्ट करेगा। 7 साल का बच्चा फॉर्मली स्कूल गोइंग स्टेज पे होता है। यही वो उम्र है जब बच्चा एकेडमिक, डिसिप्लिन और लाइफ स्किल्स सीखना शुरू करता है। नंबर 1, रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स। उर्दू और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन डालें। डेली 15 से 20 मिनट रीडिंग की हैबिट डालें। पिक्चर बुक्स, इस्लामिक स्टोरीज और मॉरल स्टोरीज इस स्टेज पर बहुत अहम हैं। सोने से पहले बच्चे को कुरान पाक पढ़ने की आदत डालें। इसका रिजल्ट ये होगा कि आपका बच्चा कुरान पाक से हमेशा के लिए जुड़ जाएगा। नंबर 2, न्यूमरेसी स्किल्स। काउंटिंग, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इन सब चीज़ों को गेम्स की शक्ल में सिखाएं। बोर्ड गेम्स जैसे लूडो, स्नैक एंड लेडर, ऐसी गेम से बच्चों में लॉजिकल थिंकिंग्स बढ़ती हैं। नंबर 3, क्रिएटिविटी। बच्चों को ड्राइंग, कलरिंग, ब्लॉक बिल्डिंग, पजल सॉल्विंग जैसी गेम्स में इनकरेज करें और बच्चों को सिर्फ रोट लर्निंग पर मजबूर ना करें।
اگر آپ کا بچہ کسی سبجیکٹ میں ویک ہے تو اس کو پنش نہ کریں بلکہ اس کو سپورٹ کریں۔ سوشل ڈیولپمنٹ یعنی دوستی اور ٹیم ورک۔ نمبر 1، پیئر انٹریکشن۔ اس عمر میں بچہ اسکول اور نیبرہڈ فرینڈز کو امپورٹنس دیتا ہے۔ شیئرنگ اور کوپریشن نیچرلی سیکھتا ہے۔ اگر پیرنٹس اس سٹیج پر بچے کو سوشل گیدرنگ سے دور رکھیں گے تو بچہ انٹروورٹ بن سکتا ہے۔ نمبر 2، ٹیم پلے۔ اسپورٹس ایکٹیویٹیز جیسے فٹ بال، کرکٹ اور سوئمنگ بہت ضروری ہیں۔ یہ صرف فزیکل ہیلتھ نہیں بلکہ بچے کو ٹیم اور پیشنس بھی سکھاتی ہیں۔ نمبر 3، ریسپیکٹ اینڈ ایمپتھی۔ دوسرے بچوں کی فیلنگز سمجھنا سکھائیں۔ فار ایگزامپل، اگر کوئی بچہ گر جائے تو اس کو ٹیز نہ کریں بلکہ اس کی ہیلپ کریں۔ ڈسپلن اینڈ مورل ویلیوز۔ نمبر 1، ڈسپلن ود لو۔ اسٹرکٹ پنشمنٹ بچے کو ضدی بنا دیتی ہے۔ بیسٹ اپروچ از سافٹ ٹون پلس کلیئر رولز، جیسے کہ بیٹا پہلے ہوم ورک کمپلیٹ کرو پھر کارٹونز دیکھنے ہیں۔ نمبر 2، آنیسٹی۔ بچوں کو ہمیشہ سچ بولنے کی عادت ڈالیں۔ اگر بچہ کوئی مسٹیک کرے تو اس کو پنش نہ کریں بلکہ جینٹلی سمجھائیں۔ نمبر 3، ٹائم مینجمنٹ۔ ڈیلی روٹین بنائیں تاکہ بچہ وقت کی ویلیو کو سمجھے۔ اس ایج میں بچے کو کلاک اور کیلنڈر انٹروڈیوس کروائیں۔ ڈیلی روٹین پلانز بچوں کو فالو کروائیں، جیسے کہ صبح فجر پڑھنی ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے اور ہیلدی بریک فاسٹ کرنا ہے۔ اسکول ٹائم، پنکچویلٹی اور رسپیکٹ فار ٹیچرز۔ نون ہوم ورک پلس ریڈنگ ایکٹیویٹی۔ ایوننگ آؤٹ ڈور پلے جیسے فٹ بال، کرکٹ، سائیکلنگ، کیپنگ روپ وغیرہ۔ مغرب کے بعد قرآن پاک کی تلاوت۔ ڈنر، پولائٹ ٹیبل مینرز پلس فیملی ٹاک۔ نائٹ، شارٹ سٹوری پلس بیڈ ٹائم دعا۔ یہ روٹین بچے میں بیلنس لائے گی، اسلامک، اکیڈمک اور سوشل ڈیولپمنٹ پیدا ہوگی۔ کامن پیرنٹنگ مسٹیکس۔ نمبر 1، بچے کو دوسروں سے کبھی بھی کمپیئر مت کریں۔ ایکسٹرا موبائل، کارٹونز وغیرہ اور نیگیٹو لیبلنگ جیسا کہ تم نالائق ہو، صرف پنش کرنا اور ریوارڈ اگنور کرنا اور بچوں کی بات نہ سننا، یہ ایسی مسٹیکس ہیں بچوں کی پرسنالٹی کو بالکل تباہ کر دیتی ہیں۔ بچہ لو کانفیڈنس، اگریسو اور انٹروورٹ ہو جاتا ہے۔ سم ڈیلی پریکٹسز فار پیرنٹس۔ بچے کو افرمیشن سکھائیں۔ نمبر 1، ڈیلی افرمیشن۔ بچے کو کہیں یو آر بریو، اللہ لوز یو۔ نمبر 2، ویژوئلائزیشن گیمز۔ بچے کو امیجن کروائیں کہ وہ گڈ مسلم سپر ہیرو ہے۔ نمبر 3، گریٹیٹیوڈ پریکٹس۔ رات کو سونے سے پہلے پوچھیں آج کی اچھی بات کیا تھی۔ تو دوستو، 7 سال کا بچہ بالکل ایک سافٹ کلے کی طرح ہے۔ ابھی سے لو، ڈسپلن اور اسلامک ویلیوز کے ساتھ اسے مولڈ کریں۔ کل کو کانفیڈنٹ، رسپانسیبل اور اسپریچول انسان بنے گا۔ یاد رکھیں، A child is not a vase to be filled, but a lamp to be lit۔ دوستو، آج میں نے آپ سے کچھ بہت ہی امپورٹنٹ ٹپس شیئر کی ہیں جس سے آپ بچوں کی تربیت کر سکتے ہیں اور ان کو ایک اچھا سٹیزن بنا سکتے ہیں۔ اور نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے شیئر کروں گی 8 سے 10 سال کے بچے کی تربیت کے بہت ہی امپورٹنٹ کچھ اصول۔ تو نیکسٹ ویڈیو کو آپ بالکل بھی اسکپ نہ کیجیے گا، اور اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سکسیس ہیبٹس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔